السلام عليكم. جواتكم ملاح. مرحبا بكم في الموديول تاع بيوماتيماتيك. اليوم حنشوفوا لي زيكواسيون ديفيرونسيال اوردينير. نورمالمون يدخل في ليكزامان هذايا، دونك تبعوا ملاح. الو واش حنشوفوا في هاد لو كور؟ دونك حنشوفوا دابور لي زيكواسيون ديفيرونسيال دوردر 1، بعد نشوفوا لي ريزولوشن. بون حنشوفوا بيان سور لا ريزولوشن تاع ليكواسيون ديفيرونسيال دوردر 1، حنشوفوا لا ريزولوشن دو ليكواسيون ديفيرونسيال دو برنولي، و enfin حنشوفوا l'équation différentielle d'ordre 2. La vidéo تاع اليوم حنشوفوا l'équation différentielle d'ordre 1 وشنو هي وكاع التعاريف تاعها، ونشوفوا la résolution تاع l'équation différentielle avec la méthode de la variation de la constante. في les vidéos الجايين ان شاء الله نشوفوا les autres méthodes. Alors d'abord نعرفوا c'est quoi une équation différentielle. أي معادلة تفاضلية. C'est une équation dont l'inconnu est une fonction y et faisant intervenir les dérivées successives de la fonction y هذه. واش معناتها معادلة تفاضلية؟ هي معادلة، حنا معادلة واش نعرفوا فيها مجهول. لي زيكواسيون ولا المعادلات اللي نعرفوهم حنايا هي معادلات وين المجهول تاعكم سي اون كونستانت، يعني تقدر تكون واحد، تقدر تكون نابورت كال عدد، المهم يكون اون كونستانت. هنايا الفرق avec une équation différentielle c'est que المجهول هذا تاعكم الانكونو تاعكم سي اون فونكسيون، هي داله. داكوغ، هذه هي الحاجه الاولى لازم تكونوا تعرفوها، سي كو هاد الاي تاعكم يقدر هو داله، هو عباره عن داله. والحاجه الدوزيام في ليكواسيون ديفيرونسيال تاعكم واش تلقاو لي ديريفي تاع لا فونكسيون اي تاعكم. داكوغ، تقدروا تلقاو une première dérivée, la dérivée numéro 1 ولا la dérivée 1 ou 2 كما هنايا عندكم une équation différentielle avec deux dérivées, la dérivée première et la dérivée seconde, etc. Donc chaque équation on كيفاش. Donc voilà, je mets 4 exemples et حنشوفوا الفرق بيناتهم. Parce que هنايا في la première هذه عندكم y' moins 2y égale à 0. هنايا عندكم des coefficients constants. هذه فيها des coefficients variables. هذه فيها un second membre. Donc هنايا هاد les 4 équations ماشي كيف كل وحده عندها اسم. donc on va les voir tout de suite. Alors justement هذا هو le vocabulaire qui va vous permettre de nommer les équations. Donc une équation différentielle linéaire, شنو هي une équation différentielle linéaire? C'est une équation dont la fonction y تاعكم recherchée est élevée à la puissance 1. Donc une équation différentielle linéaire, un exemple d'équation différentielle linéaire, c'est هذه. Voilà, parce que le y اللي هنايا تاعكم راهو élevé à la puissance 1. ما راهوش à la puissance 2، ما راهوش y au carré ou y au cube، راهو élevé à la puissance 1. Donc هذه c'est l'équation on va dire la plus simple, d'accord. هذوما c'est des équations simples. نعيطوا لهم équation différentielle linéaire. هذه ثاني c'est une équation linéaire. هذه par contre هذه c'est pas une équation différentielle parce que هنا le y راهو puis élevé à la puissance 2. Dans ce cas, on a une équation différentielle non linéaire. Ou l'exemple de l'équation différentielle non linéaire, c'est l'équation de Bernoulli, justement. Et on va voir dans la prochaine vidéo. L'équation de Bernoulli, elle a un alpha, place 1. D'accord? Elle a une méthode de résolution. Donc, elle a بطريقة خاصة. Donc linéaire non linéaire c'est bon. Donc EDO homogène. Donc EDO c'est équation différentielle ordinaire. Une EDO homogène c'est quoi? C'est une équation sans second membre. Second membre هو الطرف الثاني. D'accord? Un second membre هو الطرف الثاني. Une équation homogène ما عندهاش طرف ثاني. تلقاو un zéro هنايا. D'accord? Donc هادوما بين زوج c'est des équations homogènes. هاد les deux équations هنايا عندهم طرف ثاني. D'accord? Et donc, c'est des équations inhomogènes. واتونسيون لهنايا لازم تعرفوا حاجه، لازم تفرقوا بين لو سكون مون، يعني ماشي اي حاجه تكون من هذا الطرف سي ان سكون مون. نو، لازم تشوفوا لا ناتور تاع هذاك لو سكون مون.
لهنايا هاد لو 1 وهاد ln de x plus 1 ما فيهمش ال y. Donc على بالها نسميوهم un second nombre. D'accord. وهاد les y ils constituent l'équation تاعكم. D'accord. Donc parce que خطرات des fois il a beau comme يديروا لكم un y لهنايا وانتم تحسبوا باللي هذه هي كاع l'équation اللي هذاك كاع سي لو سكون مومبر ولا او كونترير يديروا لكم هاد الطرف من هاد الجهه مع انتم كي تشوفوا زيرو تحسب لكم باللي سي ايكواسيون هوموجين الوغ هي سي ايكواسيون انوموجين. دونك لهنايا ردوا بالكم شوفوا لي زيليمون اللي ما فيهمش الايكغيك هذوك هما لو سكون مومبر تاعكم. داكوغ. دونك فوالا دركا une EDO normalisée, une équation différentielle normalisée, c'est une équation différentielle اللي عندها un 1 هنايا يعني وين لا dérivée تاعكم le coefficient تاعها c'est un 1. D'accord. ولهنايا au contraire c'est une équation différentielle normalisée voilà parce que لهنايا le coefficient تاع le y' تاعكم est égal à x. D'accord. donc يكون 1x ولا يكون 1 2 ولا يكون اي عدد ما عدا واحد. كي يكون هكذاك نعيطوا لها non normalisée. كي يكون 1 نقولوا لها une équation différentielle normalisée. Enfin, l'ordre de l'équation. Alors, l'ordre de l'équation, c'est quoi? Donc, une équation est d'ordre n si la dérivée d'ordre le plus élevé de y apparaissant dans l'équation est y n. هذه واش معناتها؟ هنايا هذه c'est une équation d'ordre 1. وعلاش هذه c'est une équation d'ordre 1 parce que la dérivée الكبيرة كاع اللي تكون عندكم في هذه l'équation c'est la dérivée première. هنايا هاد le prime هذايا ça veut dire دالة المشتقة الأولى. هاد لو بريم هذايا تقدروا ترومبلاسيوه avec un 1 ديروا واحد بين قوسين هذايا. دونك ça voudra dire que هاد ال y هذايا سي المشتقة الأولى. دونك هاد ليكواسيون فيها غير مشتقة واحدة هي المشتقة الأولى تما نعيطوا لها une équation différentielle d'ordre 1. كيما هاد ليكزومبل الكاتريام فيه y دو بريم تما المشتقة الثانية. Donc c'est une équation différentielle d'ordre 2. D'accord. Donc هذا هو الفرق بين d'ordre 1 et d'ordre 2. هنايا هاد l'ordre هذايا ça veut dire أما هو le degré maximum تاع la dérivée تاعكم في l'équation. Voilà, donc هذايا c'est le vocabulaire حنستعملوه بزاف. D'accord. Donc لازم تكونوا تعرفوا الفرق بيناتهم. Donc on va voir l'équation différentielle d'ordre 1. D'ordre 1 واش معناتها فيها dérivée première vague. Donc voilà. On appelle une équation différentielle ordinaire du premier ordre toute équation de ce type ax y' de x plus bx y de x est égal à c de x. Oui, le a de x, b de x et c de x, c'est des coefficients de l'équation. Ou y de x, c'est la fonction recherchée. Ou y', c'est la dérivée de a. D'accord. Donc il faut savoir que la plupart du temps, on utilise la notation. نكتبوا ay' plus by est égal à c. ما نكتبوش هاد les x وهاد الأقواس parce que بزاف comme تشوفوا شغل ça encombre المعادلة ترجعها تخلع alors que ما فيها والو. donc نقدروا نكتبوا هكذايا. d'accord. voilà. donc équation d'ordre 1 عندكم une seule dérivée. وكنشوفوا كيفاش نحلوها. alors la solution de l'équation différentielle يعني à la fin كي ديروا الحسابات تاعكم la solution تاعكم لازم تشبه لهكا لهذا الشيء. y général يعني la solution تاع l'équation تاعكم est égal à y de h plus y de p. y de h c'est la solution, ou plutôt l'ensemble des solutions de l'équation homogène. Ou y de p c'est la solution particulière de l'équation inhomogène. donc نشوفوا واش معناتها ما تطلعوش. donc نشوفوا واش معناتها نديكورتيكيوهم بالوحده وان شاء الله حتفهموا. donc la résolution de l'équation différentielle d'ordre 1 comme une équation différentielle ay' plus by égale à c. La résolution, nous avons deux choses, comme deux étapes. Que ce soit la résolution de l'équation différentielle d'ordre 1 ou la d'ordre 2 ou n'importe laquelle, nous avons toujours les deux étapes. Donc, je fais l'équation homogène.
d'accord. تحلوا l'équation homogène. كيفاش تحصلوا على l'équation homogène؟ تاخذوا هاد l'équation تاعكم وين كاين لو سي تعوضوه بزيرو et voilà عندكم une équation homogène. Donc قلنا équation homogène c'est une équation ما فيهاش طرف ثاني ما فيهاش un second mot. Donc حنا نرجعوها homogène. نحلو هادية نخرجوا avec YH, d'accord. Et voilà, c'est l'ensemble des solutions de l'équation. On va à la deuxième étape, résolution de l'équation inhomogène. AY' plus BY égale à C. Donc, on va faire il y a plusieurs méthodes. La méthode, la méthode à la nature de C. يعني كي تكون عندكم une équation مرة ما تحلوا l'équation homogène راحوا ضربوا طلعوا على le C تاعكم هذايا وشوفوه واش يشبه. Donc عندكم une première méthode اللي تصلح quel que soit C. يعني le C هذا تاعكم quel que soit la nature تاعو تقدروا تستعملوا هاد la méthode اللي هي la méthode de la variation de la constante. Par contre كي يكون عندكم هاد le C c'est un polynôme كاين une méthode particulière اللي تتبعوها. إذا كان une exponentielle كاين une méthode يكون trigonométrique يعني كيكون فيه كوسينوس ولا سينوس ثاني كاين une méthode. Donc حنشوفوهم بوحدة. Donc في الفيديو تاعي حنشوفو نبداو بلا méthode de la variation de la constante. Alors la première chose واش قلنا نحلو l'équation homogène. Donc on prend l'équation تاعنا وين كاين le C on le remplace avec un 0 تولي عندنا cette équation. دوكا واش نديرو؟ alors خمو معايا عندنا une équation homogène عندكم une équation. حنا لو بوت تاعنا كي تكون عندنا une équation سي نلقاو المجهول. كي تكون عندكم معادله يقول لك حل المعادله التاليه او يقول لك القى لي الاكس. لهنايا في l'équation ديفيرونسيال كي يقول لك حل المعادله دونك trouver la solution de l'équation différentielle suivante او يقول لك القى لي le y de x. d'accord. donc le but تاعنا سي نعزلوا le y de x هذايا ونلقاو la valeur تاعو. donc واش نديرو هذه ناخذوه de l'autre côté بعدا نقسموه على y de x de sorte que les y تاعنا يكونوا d'un côté ou les coefficients يكونوا d'un côté. d'accord. donc voilà هنا عندنا y' de x sur y de x est égal à moins b de x sur a de x. دوكا لو y' هذايا راهو يديرونجي فينا حنا ماذا بينا تكون عندنا غير y de x باسكو حنا رانا حابين نلقاو لو y de x. donc on va intégrer نديرو التكامل les deux côtés. d'accord. donc هنايا واش عندنا l'intégrale de y' sur y هي l'intégrale التكامل تاع u' sur e هي ln de e. donc عندنا ln de y de x ما تنساوش القيمه المطلقه la valeur absolue parce que le y de x ما بالكمش il est positif ou négatif. donc il faut prendre ces précautions ديروا القيمه المطلقه وهنايا تخليوها كيما راهي. donc هنايا سمينا برك b de x sur a de x grand a de x باش تكون شابه يعني ليكواسيون تكون شابه خير. ونزيدو une constante دائما كي تكملوا لازم تزيدوا une constante ما تنساوش هذه. دونك واش بقى لنا دركا مالينا غير ندخلوا l'exponentielle من les deux côtés باش نلقاو le y. donc y de x est égal à exponentielle de moins l'intégrale de ax dx plus une constante. بعدا هنايا حنفصلوا exponentielle de moins l'intégrale de ax dx من c هذايا نستعملوا الخاصيه تاع l'exponentielle هي exponentielle de a plus b هي exponentielle de a فا exponentielle de b. هذا واش درنا ورحنا سمينا exponentielle de c هذيك توجور باش تولي لنا شابه هاد ليكواسيون باش تولي لنا صغيره. voilà. donc c'est la solution de l'équation homogène. هي la solution de l'équation homogène. donc واش درنا l'étape الاولى خدينا l'équation تاعنا جعلناها homogène حوسنا على le y انا لقينا le y. donc le y هذا c'est un ensemble de solutions. وعلاه un ensemble parce que هاد لو كا هذا يقدر يتبدل ياك هاد لو كا يقدر يتبدل هذه c'est une fonction. donc بها le y de h هذايا نعيطولو l'ensemble des solutions. d'accord. دركا نروحو la deuxième étape. la deuxième étape هي la résolution de l'équation inhomogène يعني كي نعاودو ندخلو c.
لهنايا نبداو نشوفوا قبل la méthode de la variation de la constante. قلت لكم غيكون هذه la méthode de Lagrange. هذا méthode تصلح قلت لكم quel que soit le c يكون كسر يكون اكسبونونسيال يكون واش يكون تقدروا تستعملوا فيه la méthode de la variation de la constante. Alors واش نديرو on cherche une solution de l'équation E à l'aide de la forme de la solution de l'équation homogène 1. وشنو هو البرانسيب تاع هاد لا méthode هاد لا méthode تحققوا la solution de l'équation homogène. Donc, vous avez intérêt à trouver la solution de l'équation homogène. Parce que, au بعد هاد la méthode تاعنا حتستعملوا هاد la solution. D'accord? Donc, واش نديرو on cherche une solution à l'aide de la forme de l'équation homogène كيفاش واش تقول لك la méthode de Lagrange يقول لك شتي هاد la solution شفتوا هاد la solution تاع l'équation homogène شفتوا هاد لو كا اللي كاين في la solution de l'équation homogène c'est une constante. Donc, l'équation, la méthode de Lagrange, on prend le cas هذا ونرجعوه k de x. نرجعوه une variable. K كاين une constante, رجعناه une variable. على بها هاد la méthode واسمها la variation de la constante. واش معناتها؟ معناتها la constante on va la faire varier. على بها واسمها variation de la constante. Donc واش ديروا؟ تاخذوا هاد l'équation لو كا هذايا ترجعوه k de x كتبوا ب k de x ولازم دائما يكون في راسكم بلي سي une fonction. Donc هذه c'est la première étape. ومن بعد واش ديروا vous allez dériver. D'accord تشتقوا هاد l'équation هذه تشتقوها نشتقوا دونك لهنايا vu que le cas هذايا ولا une fonction. Donc كي تشتقوا y de h رايحين تشتقوا جداء دالتين. Donc ديروا k' de x fois هذه plus المشتقة تاع هذه fois k de x. Donc ها هي k' de x exponentielle de moins l'intégrale de ax dx moins a de x. Donc هنايا نشتقوا هذه المشتقة تاع exponentielle de u. Il y a u' exponentielle de u. Donc u' لهنايا شنو هي؟ C'est moins l'intégrale de ax dx. كي تشتقوا هذه واش تعطيكم؟ Donc dérivée de l'intégrale. La dérivée ou l'intégrale, elles sont contraires. Donc, ils t'annulent. Donc, comme moins a de x. Terboha fois exponentielle de moins l'intégrale de ax dx fois kx. Donc, on va prendre le h, le yh de x, le y' de x d'ailleurs, on a l'équation E. Où est y h? On a la formule de y h. Où est y' de h? On a bouge le rayon. Voilà. Donc, vous voyez. Donc, maintenant, on a remplacé le y' ou le y. Bouge le rayon. Donc, donc là, il y a le a qui nous sera comme ça. Qui nous dit a de x fois grand A de x. Maintenant, je oublie le grand A de x. C'est b de x sur a de x. Donc, qui te donne a de x fois b de x sur a de x, le a de x avec il va mal le a de x, d'accord? Et puis, هذوك qui ضربنا هذه كي نشرنا لقينا moins b de x. نجمعوها مع هذه، دونك هنا واش راكم تماركيو هذه مع هذه يروحوا. Et c'est une règle générale هذه دائما كي تكونوا في هاد ليطاب كي تلحقوا لهاد ليطاب كاين دو كوتي ولا دو بارتي اللي حيروحوا يتانيولا. سي اوبليغاتوار لازم. باش وشنو باش يقعد لكم غير هاد لو كوتي ولا هاد لا بارتي اللي فيها لو كابريم وحنا رانا نحبسو على لو كابريم داكوغ. دونك اون تروف كابريم دو اكس est égal à c de x sur a de x. دونك هنايا تقسموا كلش ديروا هادو من الطرف الاخر. Puis comme k' de x est égal à c de x sur a de x fois exponentielle de l'intégrale de ax dx. Là, vous allez faire, donc vous allez intégrer tous les comme k de x, c'est l'intégrale de c de x sur a de x fois exponentielle de l'intégrale de ax dx. Ainsi, la solution particulière de E, c'est y de p, k de x, exponentielle de moins l'intégrale de ax fois dx. Donc, لقيتو le a de x تروحوا تعوضوه في la formule تاعكم هذيك اللي هي نفسها la formule تاع y h, c'est la même.
Le cas هذايا رجعناه cas de x. Donc هذه هي le y. Le cas de x هذاك لقيناه نقدروا نعوضوه كما تقدروا تكتبوا cas de x وتكتبوا avec cas de x est égal à ou la valeur تاعها. Donc voilà. هذه هي la méthode de la variation de la constante. لقينا y de h. y de b لقينا هذيك la variation de la constante. تاخذوا le y de h هذاك اللي لقيتوه كي حليتوا l'équation homogène. Le cas هذاك ترجعوه variable. Voilà, ترجعوا le cas هذاك variable. تروحوا تشتقوا وتعوضوا le YH ou le Y' H في l'équation تاعكم inhomogène وتلقاو le cas de X et donc vous en déduisez le YP. ومن بعد la solution générale de l'équation شنو هي؟ هي Y de H plus Y de P. Donc YG est égal à YH plus Y de P. Voilà. Donc c'est une méthode. لازم تحلوا des exercices باش تجربوا يدكم يعني باش توالفوا. Mais c'est une méthode يعني c'est une méthode aucune virgule ما تتبدل منها. Voilà. Donc لهنايا نشوفوا un exemple. نشوفوا un exemple باش تفهموا مليح. عندنا y' plus y sur racine de x est égal à 1 sur racine de x. C'est une équation différentielle d'ordre 1 avec second nombre, donc c'est une équation inhomogène. إذا كانت عندكم une équation homogène, évidemment ما كنحجزوا على la variation de la constante. تحلوا بك l'équation homogène وتقولوا بلي la solution générale هي نفسها la solution homogène وخلاص. لهنايا عندكم une solution une équation inhomogène, donc لازم نجوزوا على les deux étapes اللي هضرنا عليهم. La première option vient نحوسوا على YH. Donc solution de l'équation homogène. On a l'équation homogène associée à E. هذه هي. ونحوسوا على ال Y. Donc نديو هذه de l'autre côté, نفصلوا Y' و Y. Là, il y a une petite remarque, pardon. Une petite remarque. هاد la méthode تاع تفصلوا يعني ديروا لي vous séparez الإيكغيك من الإكس يعني الإيكغيك ديروه من طرف والإكس ديروه من طرف نعيطوا لها تاني نعيطوا لها la méthode des variables séparables. D'accord? اسمها la méthode des variables séparables. Donc allez, c'est juste une remarque. Donc on a فصلنا y ou x, y' sur y est égal à moins 1 sur racine de x. N'intégrons les deux côtés, on a comme ln de y. هنا يعطيكم ناقص 2 racine de x. لأن كيفاش لقينا le moins 2 racine de x هذايا كيفاش درنا لهنا هاد الانتيغرال كما راكم تشوفوا فيها سي انتيغرال ما نعرفوش كيفاش ننتيغريوها باسكو حنايا عندنا هذاك لو تابلو اللي فيه شاك فونكسيون كيفاش ننتيغريوها هذوك شغل تقدروا تقولوا كيما المتطابقات الشهيره سي لا ميم شوز دونك حنا في التابلو تاعنا ما عندناش كيفاش ننتيغريو 1 sur racine de x. Par contre, عندنا كيفاش ننتيغريو 1 sur 2 racine de x. Donc لهنايا واش خاص باش نلحقوا 1 sur 2 racine de x. C'est le 2. Donc نزيدوا un 2 الفوقا و un 2 لتحتا. D'accord? ونخرجوا هاد لو موان وهذاك لو 2 تاع الفوقا خارج تكامل. Donc توليكم 1 sur 2 racine de x. L'intégrale تاع 1 sur 2 racine de x, c'est racine de x. Parce que المشتقة كي تشتقوا la racine de x, c'est 1 sur 2 racine de x. Donc هو العكس، التكامل هو عكس الاشتقاق. Donc تتحصلوا على هذا le résultat, moins 2 racine de x, plus une constante bien sûr. Et voilà, donc دخلوا l'exponentielle et vous aurez la formule YH est égal à K exponentielle de moins 2 racine de x. Voilà. Donc, première étape faite. On a le YH. Donc là, on va le YP. Solution particulière. Appliquons la méthode de Lagrange. On prend le YH, la solution de l'équation homogène. Dans le cas, on une variable. Allez, on pose YH est égal à K exponentielle de moins 2 racine de x. En fait, là, pardon, là, il y a normalement que c'est YP, d'accord? Je me suis trompée, c'est YP. Et on pose le Y particulière, la solution particulière est égale à K de x exponentielle de moins 2 racine de x. D'accord?
on dérive. Donc, نشتقوا هاد la formule. كيف جداء دالتين k' de x fois exponentielle de moins 2 racine de x moins exponentielle de moins 2 racine de x sur racine de x fois kx. Voilà. On injecte dans E. On injecte, comme deux parties دايما يروحوا تبقى لكم هذه اسمها l'exponentielle de moins 2 racine de x. L'exponentielle de moins 2 racine de x هذاك كيطلعوه يولي لكم positif. Qui t'intégrer, donc vous savez comme k de x est égal à l'intégrale de exponentielle de 2 racines de x sur racine de x. Il y a une exponentielle de 2 racines de x. Voilà. Donc, y de p, il y a k de x, exponentielle de moins 2 racines de x. Il y a une donc exponentielle de 2 racines de x fois exponentielle de moins 2 racines de x. Les deux, ils vont s'annuler. Comme exponentielle de 0. Exponentielle de 0 est égale à 1. Donc, y pétana, il y a, c'est 1. D'accord? D'où y de g est égal à y de h plus y de p. C'est k exponentielle de moins 2 racine de x plus 1. Voilà, فريناها. Donc, je vous fais une remarque. C'est une remarque importante. Parfois, on peut trouver une solution particulière sans calcul. C'est ce qu'on appelle une solution évidente. واش معناتها خطرات ما كان له كاع ايتيك جوزو على لا ميثود تاع لا فارياسيون دو لا كونستانت ولا ما كان له وعلاه باسكو خطرات لا سوليوشن elle est évidente. Elle est évidente كيفاش il suffit juste تخزروا في l'équation تاعكم l'équation différentielle ou de deviner une solution particulière. Donc là par exemple نقدروا نشوفوا هكذايا في l'équation où on devine باللي le 1 c'est une solution particulière. Voilà. Donc quand تروحوا تعوضوا هنا le y الواحد كي ديريفيو le 1 تعطيكم 0 هنايا donc تولي لكم 1 sur racine de x est égal à 1 sur racine de x. Là. Donc هذه c'est une solution évidente. تقدروا تشوفوها هذا تخزروا في l'équation هذيك تاعكم ou vous pouvez en déduire une solution. D'accord? Donc c'est une astuce تقدر تعاونكم par exemple في l'examen ولا تشوفوا une équation قبل ما تروحوا ديريكت وتبداو تحسبوا وديروا في méthode de la variation de la constante تربطوا على l'équation تشوفوا est-ce que ما كاش une équation une solution particulière. إذا كاين اللهم بارك إذا ما كانش تما روحوا ديروا la solution تاعكم تحوسوا عليها avec la méthode اللي شفناها لكم. Donc voilà. Ou les examens يعني يقبلوها, il n'y a aucun problème, il suffit juste trop lourd, voilà. On remarque qu'il y a une solution particulière. Ou تبينوا يعني يديروا la démonstration تعاودوا لهنايا تقيموا كامل باش تبينوا لو بروف تاعكم باللي فوالا باللي كاينه منها. Voilà. Donc كملنا لهنايا la résolution de l'équation de Lagrange. Donc la prochaine fois, on verra كيفاش نحلوا une équation différentielle de premier ordre avec coefficient constant qui compte de ces polynômes ou exponentiels. Voilà.